غلام باندیوں کے نفقے کے مسائل۔ غلام باندیوں کے ساتھ شفقت آمیز رویہ اختیار کرنا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ چنانچہ اسلام سے پہلے غلام باندیوں کے ساتھ بدترین مظالم کیے جاتے تھے، اور بدترین مظالم کو روا رکھا جانا ان کے نزدیک یہ افضل عمل شمار کیا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے انسانیت کے ناطے وہ ہر منصفانہ حق سے پوری طریقے سے محروم کر دیے جاتے، اور انسانی اعتبار سے انہیں ایک آزاد شخص کے برابر ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا زمانے اسلام سے پہلے۔ پھر اسلام نے اپنی اعلیٰ انسانیت نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے اور انسانیت کو انسانیت کے لائن پر لاتے ہوئے غلاموں کو جائز حقوق دلانے کی جدوجہد کی، اور اس کی تمام تر حقوق کو ادائیگی کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس طریقے سے دیا، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، پارہ نمبر 5 آیت نمبر 36۔ اور احسان کرو اپنے ہاتھ کے مالوں یعنی غلام باندیوں کے ساتھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے پر بطور تنبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جاہلیت کی بات پائی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہ فأعینوہم۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 31، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 894 پر بھی اس کو نقل کیا امام بخاری نے، حدیث نمبر 60-50۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ یعنی یہ غلام تمہارے بھائی اور تمہارے معاون ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، لہذا جب کسی کے قبضے میں اس کا بھائی آئے، یعنی کوئی شخص غلام کا مالک بنے، تو اپنے کھانے میں سے اسے کھلائے اور اپنے لباس میں سے اس کو پہنائے اس غلام کو، اور تم میں سے کوئی بھی شخص اس سے اتنا بھاری کام نہ لے جو ان کے بس میں نہ ہو، اور اگر ایسا کام لینا ہو تو خود تم ان کی مدد بھی کیا کرو۔ اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من لطم مملوکہ او ضربہ فکفارتہ ان یعتقہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 حدیث نمبر 1657۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 702 حدیث نمبر 5168۔ جو شخص اپنے غلام کے چہرے یا بدن پر مارے تو ان کی تلافی کی شکل یہ ہے کہ اب وہ خود اس کو آزاد کرے۔ یہ جو ہے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کس قدر صحابہ کو تلقین فرمائی اور کس قدر جو ہے احکامات جاری فرمائے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انتقال سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تاکید جو فرمائی تھی وہ یہ کہ اپنے غلاموں کی رعایت رکھنے کی تھی، کہ 2 حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک تو تم نماز پڑھتے رہنا، اور دوسرے کے غلاموں کی رعایت رکھنے کی تاکید فرمائی۔ یہ آخری جملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز بند ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ، یہ آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ روایت جو ابو داؤد شریف کی دوسری جلد صفحہ 701 حدیث نمبر 5156، ابن ماجہ حدیث نمبر 2698 ہے۔ اب آج دنیا میں نوکروں اور ملازموں کے ساتھ کتنی حق تلفیہ کی جاتی ہے کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور اب میں اگر سختی کے ساتھ کہوں کہ اس وقت افغانستان میں کچھ ہوتا ہے تو پورا ملک وابلہ کرنے لگتا ہے، اور یوکرین کے اندر حملہ ہو رہا ہے تو ساری دنیا جو ہے چلا پکار کی ہوئی ہے کہ وہاں حملہ ہو رہا ہے، اور ملک شام کے اندر ہو رہا ہے تو بالکل سانپ سونگا ہوا کہ کچھ نہیں، کیوں مسلمان رہتے ہیں نا، اسی لیے۔
सारी दुनिया के अंदर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, हिंदुस्तान के अंदर जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो मुसलमानों के ऊपर तो कुछ नहीं। और अफ़गानिस्तान में अगर वो लोग क्या नाम है अपनी इज़्ज़त की खातिर, अपने निज़ाम को दुरुस्त करने की खातिर आर्जी तौर पर कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर शोर हो रहा है। तो नौकरों के साथ, मुलाजिमों के साथ किस तरीके से हक तलफिया की जाती है और किस तरह उनके हुकूक गस्ब किए जाते हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है। और कैसी कैसी अजियतों से उन्हें दो चार होना पड़ता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो नाकाबिले बयान चीज़ है। जेलों के अंदर देख लो, लोगों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। इस्लाम ने हर फर्द के दिल में इस बात का डर पैदा किया कि अगर कोई शख्स अपने मातहत पर ज्यादती करेगा तो उसको इसका बदला आखिरत में देना होगा। गर्चे मेरा गुलाम है, मेरे नौकर चाकर है, मैं उसके ऊपर जुल्म ज्यादती करूंगा तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन कहेगा इससे, इस बंदे से कि तुम अब इससे बदला लो। तो वहाँ पर क्या करेंगे? तो ये इस्लाम ने सिखलाया है कि तुम जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते, लेकिन आज दुनिया जो कर रही है वो तो नज़र के सामने ही है। एक सहाबी हजरत अबू मसूद बदरी रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अपने गुलाम को कोड़े से मार रहा था, जो उस ज़माने में दुर्रा होता था, लठ होता था, उससे मार रहा था। इसी दरमियान मैंने अपने पीछे से ये आवाज़ सुनी कि इअलम अबा मसूद, अबू मसूद खबरदार। मगर मैं गुस्से की शिद्दत की वजह से ये नहीं समझ सका कि आवाज़ देने वाला कौन है, कि कौन मुझको आवाज़ दे रहा है। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आ गए तो मुझे एहसास हुआ कि आप ही मुझे आवाज़ दे रहे थे और आप ही ने मुझे ये आवाज़ दी थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत से मेरे हाथ से कोड़ा छूट गया, गिर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इअलम अबा मसूद इन्नल्लाह अक़दरु अलैका मिनका अला हादल गुलाम। अबू मसूद, अच्छी तरह जान लो कि जितना तुम अपने इस गुलाम को मारने पर कादिर हो, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देने पर कादिर है। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने फ़ौरन अर्ज़ किया कि हज़रत मैं अब कभी किसी गुलाम को नहीं मारूंगा। सख्ते में आ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा कि बदला लिया जाएगा, तो नहीं मारूंगा। और एक रिवायत में यह है कि उन्होंने इस गुलाम को फौरन आज़ाद कर दिया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ऐसा ना करते तो जहन्नम की आग तुमको झुलसा देती, यानी तुम उसको आज़ाद नहीं करते, जिसको मारा था, तो तुमको झुलसा देती जहन्नम की आग। रिवायत मुस्लिम शरीफ के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 851, हदीस नंबर 1659। अब हम देखें कि मुलाजिमीन भी बहरहाल इंसान ही है। आज के दौर में उनसे गलती हो सकती है। अब आदमी की आला ज़रफ़ी की बात यह है कि उनके साथ अफू दरगुजर का मामला कर दे, हर वक्त उनको टोह और गिरफ्त में ना पड़ा रहे कि हर वक्त उसको ठा ठैया करता रहे, उल्टा सीधा कहता रहे, और ना उन पर बेजा गुस्सा उतारे, यानी मारे पीटो उसको, और ना उनसे इंतकाम ले, बल्कि हुस्न मसाहबत और तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करे। और अगर नहीं है तो फिर आप उसको अपने काम से छुट्टी दे दीजिए कि भाई मेरा तुम्हारा नहीं जम रहा है, अब तुम छुट्टी कर लो मेरे यहाँ से, मैं नहीं रख सकता हूँ। एक रिवायत में है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने खादिम की गलती को कितनी मरतबा माफ़ करूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उस शख्स ने जो है फिर यही दोबारा सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ाना 70 मरतबा दरगुजर किया करो। अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 702, हदीस नंबर 5151, मुंतखब हदीस नंबर 452, यानी बकसरत माफ़ किया करो। बहरहाल ममलूक यानी ग़ुलाम बांदिया भी इंसानों ही में शामिल है और हमारा ही एक तबका है वो, और फितरी तौर पर वो भी ज़रूरियात ज़िंदगी के मोहताज है, खाना पीना और तमाम तर ज़रूरियात के वो मोहताज है, इसलिए उन्हें हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब आदमी उनसे खिदमत लेता है तो उनके जायज़ हुकूक का ख्याल रखना शरीयत ने उसको हुक्म दिया है। रोज़ी रोटी का माकूल इंतज़ाम करना उसकी ज़िम्मेदारी है, इसलिए जो है अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। अब हम देखें, हमने बहुत सेठों को देखा, मैं खुद अपने आँखों से देखा हूँ कि बहुत सारे सेठ जो है ज़रा सी बात पर अपने नौकर चाकर को माँ बहन की गालियाँ दे देते हैं, मारते पीटते हैं। हमने बहुत से को देखा है। तो इसलिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है।
अल्लाह के अहकाम से डरिए, अल्लाह की पकड़ से डरिए कि आज वो आपके यहाँ काम कर रहा है तो कल को ऐसी न नौबत आए कि ये ज़िंदगी और हालात पलटा खाए और फिर जो है आप नौकर बन करके उसके दर पर खड़े रहे तो फिर क्या होगा। ये अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला छूट देता है तो इस कदर जालिम मत बन जाइए। हमने बहुत से मसाजिद के ट्रस्ट को देखा है कि अइम्मा पर, मुअज्जिनीन पर और खुदमा पर जुल्म ज़्यादती करते हैं। इसी तरीके से मदारिस के मुहतमिमीन को और सदर मुदर्रिस को जुल्म ज़्यादती करते देखा है। इसलिए ऐसे लोगों को अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। उन्हें आप प्यार और मोहब्बत से समझाइए, बुझाइए, लेकिन उनको डांट डपर मार पीट करना ये किसी तौर पर भी मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल ये थोड़ी सी बहस थी, मुख्तसर सी। किताबुल मसाइल की 5वीं जिल्द सफ़ा 495 और 496 और 497 पर इसको नकल किया गया, वहाँ देख सकते हैं।